हामी भियतनामी सिक्दैछौँ। पाठको विषय पकाउने क्रिया। Chuẩn bị. तयार गर्नु। Nấu. पकाउनु। Cắt. काट्नु। Băm. मसिनो काट्नु। Thái lát. स्लाइस गर्नु। Gọt vỏ. छिल्नु। Rửa. धुनु। Tráng. पखाल्नु। Làm khô. सुकाउनु। Luộc. उमाल्नु। Chiên. तार्नु। Nướng lò. बेक गर्नु। Nướng. ग्रिल गर्नु। Hấp. बाफमा पकाउनु। Khuấy. चलाउनु। Trộn. मिसाउनु। Rót. खन्याउनु। Thêm. थप्नु। Hâm nóng. तातो पार्नु। Làm nguội. चिस्याउनु। Phục vụ. पस्कनु। Nếm. चाख्नु। Nêm gia vị. मसला हाल्नु। Để ráo. छान्नु। Đậy lại. छोप्नु। Rửa. Nướng. Để ráo. के तपाईँ यी शब्दहरू सधैँका लागि सम्झन चाहनुहुन्छ? फ्ल्याश कार्ड्स लन खममा जानुहोस् र यो र हजारौं अन्य डेकहरू निशुल्क अभ्यास गर्नुहोस्। लिङ्क विवरणमा छ।